집이 ini simple 있다. 오늘 간기 ini share 거리고 아직 뭐 dinner 라가나 오늘 간기 비 얼어 가다버라 얼어 share 거리고 돼. 알로 툴라이나 아제도 갓 거리나 토마토도 얼어 뒤다 달리고 돼 뭐이데. 이렇다. 나나 이렇다. आलू सब्जी बनाया जी इधर आलू सब्जी दे मैं लास्ट डे में अंडा थाली वो ना और या दिन ना अलग एक था इन्हें सब्जी दे दो ले अलग चाव थाली ले बाला से तो आरो मैं यार इधर इलिंग आसे दे इलिंग ना July na rakhala ismue time bishi lena ida han pura time le dura parne over now harti khan sob to laina phelai dibo na harti khan kyan sob to laina phelai dibo nya ole comfortable bra sabji khabo le karne na nya korbo smi phali dibo Naro bohai dibo de joda. Idia eggplant chutney banai dibo. Chinda kor dibo de joda marcha do. Na. Joni ki. Dunia una. Daila matha do na du phelai dibo matha to phelai na charta phak kor dibo de na charta phak kor dibo tomato aru ekta lage oni duita thali dibo de Itu bisa dia garlic tu alap bisa lagi wo. Aste ठंडा दिन आया जे मैं सबसे खुशी वाला होगा बेसी खुशी बाय जे आराम ना काम साम करो कोले भी आराम कुकिंग करो कोले भी आराम बरा करो पारे ना इधर ठीक आसिदे नइले आरो बेसी ठंडा होइले बि आरो मगान मानुहे आसिना कमप्लेन करिना आरो ना इदियाला टाइम ठीक आसिदे या आरो टमेटो तो एकटा थाली दिबो मइदे बेसी कमति होबो निसिना टमेटो एकटा आरो इदो eggplant तो एकटा garlic इन्याना green chili ना आसिदे इदो oil dina oil de part kiba kori do de fry kori do de frying pan ekta de mustard oil olop bishi korna thali dina korom kori dibo korom hobi chide ki katina rakha do ido thali dibo de ना इकिलोते सेम इदो फ्लिप kuri na fry koro nya na ido wa bichide marcha ro listen do ido bi fry kori dibo de ina niga side turn kuri gina pakai dibo fry kori dibo norom hoi jaise ido baki jaise olai dibo ido olai dia bichide marcha ro listen do itia kori dibo एक बार इधर नहीं ठंडा करना रखी दिबो दे रखी देगो इधर भी आलू तो बाकी से बोली रो मिहिन कर दिबो बाकी से ऑनलाइन ना मिहिन कर दिबो मिर्चा आलू के अन सब तो ना मिहिन कर दिबो दे
이 알로도 콘바도 미힌 노쿠리 베고 노에 바차간도 이냐 가고 문제나 एकबारनि boil होबो दिबो ठीक से ना आलू ला सब्जी दिदो ना अंडा थाली दिबो दे आई खुदाय अंडा दो खाय फ्राई कोरी ना भी अच्छी लगी boil भी खावली मन नाय ना तो एक दिन दो इन्या बनाइना दिसिले मन मीठा बरा खाइसे बच्चा तो एकटा दो सूप करने इन्या हिलाई दिबो दे एकटा अंडा दे জাগা দি স্প্লিট কৰি দিওঁ বাকীটো অলপ আস্তিবৰা ক্ৰেক কৰি দিব দে মিন্স য়কটো নাফাটাই কিনা না তো এইটো দুইলে এতিয়া নিহিলাব এনে তাই ফৰ্ম নোহোৱা তাক এনে নিহিলাই কিনা এনে ৰাখি দিব দে ইয়াৰ নাদো এইটো কি বাকীখিনি নামাই দিব এতিয়া এইটো মিহিন কৰি দিব চাটনি বনাব দে এইটো চাটনি মৰচা আৰু লসুনটো আগে মিহিন কৰি দিব দে চামৰাটো চিলি দিব দে চামৰাটো চিলি না Ya, itu eggplant lah, camara tu chili di bodoh. Itu tu mau tu spoon berai ni tarik, oleh di bodoh. Nah, aram si chili bu baru. 이거 주도 가디리보다 그냥 가디리고 누비시들 다니아바다 나의 누구랑 가니쉬 করে দেব দে ভালো মিক্স করে দিবি বেশি ভালো আছে দে ট্রাই করে খাবি দে ইয়াম্মি হলে খাবলে রেডি করে আছে ভোক লাগি যাইছে তো ইয়াতে ঢালি দিব আমনি না হতাই সেম খাদো এইটো কাৰণে এনিয়া কেতিয়াবাতো এনে অলপকৈ খাব লাগে কোন কোন এনে লাষ্ট তাক এণ্ড তাক চাই দিছে বেছি খুচি পাই আছে তো এনে আপুনি খান বি এনে অলপ একটা এনে ট্ৰাই কৰি চাব গ'লে তো এনে এনিয়া খান ট্ৰাই কৰি চাবি হতাই এনে মোখান এনে খালাটো আমনি লাগি যায় না এইটো এনে ট্ৰাই কৰি চাবি বেছি ভাল আছে খাই না দেখাই দিব দে মই দে কিনা আছে মোলা পাচালা ফেভাৰিট হৈ যাইছে দে এইটো বেছি ভাল আচ্ছা চাটনি ভাল হ'ল আৰু মুখপাং নহয় দে মই মুখপাং কৰিব নাপাৰব দে তো এনে কোনোবা পৰাতো মুখপাং বনাবি এনে কয় ওলিবি থাকে না নিজৰ টেলেণ্ট থাকে না তো ওলিবি মইতো মুখপাংটো বনাব নাপাৰব বেয়া নাপাবি তো এনে মই এনে নতুন নতুন ৰেচিপিজ আলাক আলাক এনে আনিবলৈ ট্ৰাই কৰিব ওলিবি মুখপাংটো এনে বেয়া নাপাবি দে কোনাইটো এটা কৈ আছে আৰু মই কিবা দেখাব য়কটো দেখাই দিব য়কটো না চাবি এইটো দেখি আছে না এইটো য়কটো আছে দে না বেছি গৰম আছে না আপুনি খান অলপ হাফ এনে খাব গ'লে একবাৰ কাক কৰনা ঢালি দিবি এনে নাদো
lid to ekbar cover korna do gas to turn off kori dibi ini aure do yok to ini pani do thakibo to libi moi do ini pura tan hard khabo mon jabra ini diri pakai dia la ase de to thik ase next video de aro notun recipe ekta lo de log korobo de bye bye